สวัสดีครับมาหาหน่อยละกำนุกครับมาเลยหากับมึงละแต่กับมาคาละกับมึงมาให้นับละแต่หับมุกละแต่หับมุกluแต่กับมังluแต่กับมังluแต่กับเฮ้ยเฮ้ยAgay! Lahay ka mo nga eh! Tulong! Lutay makhap! Malay halak ako! Sawadee ka! Mahaloy! Lahahalakap mo! Putakap mo! Mahaw! Pre! Ba't puro bas kinakain mo? Malmahal yan daw! 180 kilo niyan! Lakap na eh! Lakap na ikakon! Mula hekap mong dalok ngaya. Mukbang ngay mo halakap nito. Halal. Makay. Sawadee kap. 3 days in the Philippines. Laknay kap nay. Mahaw nay. Lapnoy hamlay nat mo. Moko tap ni. Lato ko tap ni. Sabi ko sa inyo, lutuin na to eh. Hindi kaya. Pait. Pait pre. Kat yan, kat. Kalakot no, malikap no eh. Ano na? Sawadee kap! Napko, tapnop. Wala pa nga ni ay. Di ba sabi ko sa'yo, sabay tayo magkain at kaganda-ganda ng plano kanina ay. Ati! Lahak! Wala naman talaga yan. Lahalakap mong. Latay kalakap mong. Oh, grabe ka pre ay. Kasama na ugali ko. Ganda par ng tanawin dito sa buktot, no? Oo nga par. Abo. Ganda pa ng dagat, gablu-bluged. Gadlo ka wa. Sawadee ka, 5 days in the Philippines, lop nap nay kap noy, komplam ni, lap nay kap nay ham noy nay, lap nukop no, lakap nap, sawadee kap, mini kait no may, naik, lakap noy, wandi kap, solay bikit noy, Huwag mong subukan. lukas ni ket Masisira ang buhay nay, mo. ubaw, ay abang asim. Akala ko ito yung sweet calamansi. Agay. Gaya na naman. Hindi nyo dinala yung sweet calamansi ay. Simasim ko niya ito kun. Lukay kit no. Hamloy na. Hindi ako. Sawadee kap. Mure kap nil halakap mo. Mure na halat na tik. Potelap nay. Matakap mo halamong. Bugok tayang itlog ngayon. Sino talagang bakal kayong babaho? Aray. Lutay hamang anang. Isa pat ya. Aray. Halakap ming. Lutay halakap mo. Ako babaho.